बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आज बहुत अहम डेवलपमेंट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक ने बहुत इम्पॉर्टेंट एक ऑब्ज़रवेशन दी है कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। उसमें उन्होंने कहा है कि अगर तकरीबन 200 सीनियर अफसरान गैर कानूनी अहकामात को मानने से इनकार कर दें तो पाकिस्तान ठीक हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमें सब पता है कि ये ऑर्डर कहाँ से आ रहे हैं और यहाँ पर बैठ के हम सब ड्रामा कर रहे हैं। बहुत ये इम्पोर्टेंट ऑब्ज़रवेशन सरदार एजाज़ इसहाक की, और 200 के करीब उन्होंने कहा है कि अफसरान जो सीनियर अफसरान हैं, अगर ये जो अहकामात आते हैं गैर कानूनी कहा उन्होंने, उनको अगर मानने से इनकार कर दें तो पाकिस्तान में हालात ठीक हो जाएंगे, पाकिस्तान बदल जाएगा। और यही बात कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कही थी कि जो अफसरान हैं वो जब भी उन्हें कोई उनके सुपीरियर्स ऑर्डर देते हैं तो आप देखें कि क्या ये ऑर्डर सही हैं, क्या ये ऑर्डर गलत हैं, और अगर वो कानून के मुताबिक नहीं हैं तो इन पर अमल दरामद ना करें। ये मामला कौन सा केस था? सुप्रीडेंट जेल जो है अडयाला के, वो ऑनलाइन मुलाकातें नहीं करा रहे अदालती अहकामात के बावजूद। जो अहकामात दिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के वकला को ऑनलाइन मीटिंग कराने का जो ऑर्डर दिया, उसको जेल हुकाम ये कह रहे हैं। सुप्रीडेंट जेल ने अपने जवाब में ये कहा है कि जी ये गैर कानूनी है, जेल रूल्स हमें इजाज़त नहीं देते, हम इस पर अमल दरामद नहीं कर सकते, इसके लिए कानून में तरमीम की ज़रूरत है। अब दूसरी तरफ मरीम नवाज़ साहबा ने क्लेम किया पूरा मीडिया ले जाके कि ये अडयाला जेल में हमने ये फैसिलिटी दे दी है कि अब ऑनलाइन गुफ्तगू हो सकती है, बड़ी मॉडर्न जेल बन गई है, और ये एशिया की जो जदीद तरीन इस वक्त जेल है वो हमने इसको बना दिया है। तो जज साहब ने कहा कि एक तरफ तो वज़ीर आला ये दावा कर रही हैं और वो ऑनलाइन कोट लखपत जेल में कैदियों से मुलाकातें करवा रही हैं, और यहाँ पर जो सुप्रीडेंट जेल है वो कहता है कि ये काम हो नहीं सकता, ये गैर कानूनी है, इसके लिए कानून में तरमीम की ज़रूरत है। तो ये सब क्या है? तो और जेल सुप्रीडेंट ने अपने जवाब में ये कहा कि वज़ीर आला ने जो किया है वो गैर कानूनी, यानी मरीम नवाज़ ने जो वहाँ पर पिंडी में जो कुछ, लाहौर में अडयाला जेल में जो किया है ऑनलाइन मीटिंग के हवाले से, वो गैर कानूनी है, ये कह रहे हैं सुप्रीडेंट जेल अपने जवाब में। तो इस पर शेर अफजल मरवत मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जनाब, जब एक तरफ कागज़ का टुकड़ा है और दूसरी तरफ सर पे गन तानी हुई है, तो फिर सरदार एजाज़ इसहाक ने कहा कि ये क्या ड्रामा हो रहा है, हम सबको पता है ये क्या हो रहा है, हमें पता है ऑर्डर कहाँ से आ रहे हैं, और 200 अफसरान हैं, अगर ये गैर कानूनी अहकामात मानने से इनकार कर दें तो सारा मामला ठीक हो जाएगा। इस पर शेर अफजल मरवत ने कहा कि जो कलम है उसकी ताकत बंदूक से ज़्यादा है, और अगर जिस तरह डीसी इस्लामाबाद के हवाले से ऑर्डर किया जस्टिस बाबर सत्तार ने, और वहाँ पर पूरी एक खलबली मच गई, तो ये अगर इस तरह का अदालतें ऑर्डर इस तरह के दें तो ये सारा मामला ठीक हो जाएगा। बहरहाल वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप देखें ये सिस्टम जो है, जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि ये 4-5 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगा। लोग, चाहे अदालतें हैं, चाहे वकला हैं, चाहे आम आदमी है, वो बोलना शुरू हो गया, क्योंकि ये जो सख्तियाँ और जो गैर कानूनी अहकामात की बात हो रही है ये सारी तहरीक इंसाफ के हवाले से हैं कि उनके वकला की मुलाकातें, उनके कैदियों की मुलाकातें, उनके जो लोग गिरफ़्तार हैं, उनकी ख़वातीन गिरफ़्तार हैं, ज़मानतें होती हैं, बार बार पकड़ा जाता है, और फिर आप देखें जो लोग स्पेशल वो 105 जो कैदी हैं जिनके चलने हैं अदालती मिलिट्री कोर्ट्स में, जिनके ट्रायल चलने हैं, उनकी कोई बात नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ फ़ैसला सुनाने से मना किया, बाकी उनके ट्रायल जो हैं वो कंप्लीट करवा दिए हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अब जो फ्रस्ट्रेशन है वो हमें नज़र आ रही है, जजेस में नज़र आ रही है। और दूसरी तरफ जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने डीसी और एसपी ऑपरेशंस को, उनको जो सज़ा दी थी उनको, और 1 महीने के लिए कहा था कि आप अपील कर लें, उसको डिवीज़न बेंच ने उनको रिलीफ़ दे दिया, और 7 अप्रैल की उसमें डेट डाल दी है। रिलीफ़ ये दिया है कि उनका वो जो फ़ैसला है वो सस्पेंड कर दिया है। लेकिन अब एक बड़ा अहम कानूनी नुक्ता इसमें आ गया। जब कोई सियासतदान
اس کے خلاف فیصلہ آتا ہے ٹرائل کورٹ سے، کسی جج سے، کسی عدالت سے، تو وہ اپیل میں جاتا ہے، تو اس کی جو ہے وہ سزا اس کی سسپینڈ ہو جاتی ہے، لیکن فیصلہ معطل نہیں ہوتا اور وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے، الیکشن نہیں وہ لڑ سکتا۔ لیکن اس کیس میں ڈی سی اسلام آباد اپنے عہدے پہ برقرار ہے، ایس پی آپریشن اپنے عہدے پہ برقرار ہے۔ فیصلہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو سنگل بینچ کا فیصلہ ہے اس میں ان کو ریلیف دے دیا کہ فیصلہ انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، سزا سسپینڈ، اور اب 7 اپریل اگلی تاریخ ہے، لیکن وہ بدستور اپنے عہدے پہ کام کر رہے ہیں۔ جبکہ سیاستدان کے کیس میں اگر فیصلہ آ جائے تو جب وہ اپیل میں آتا ہے تو جی ٹھیک ہے، سزا سسپینڈ، لیکن آپ کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ قائم رہے گی جب تک یہ فیصلہ معطل نہ ہو۔ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہے، اور بھی بہت سارے سیاستدانوں کے ساتھ یہی ہے کہ جی آپ کے خلاف ٹرائل کورٹ نے فیصلہ دے دیا، ہائی کورٹ نے تو سزا معطل کی ہے لیکن فیصلہ تو معطل نہیں کیا۔ تو لیکن جب بیوروکریسی کی بات آتی ہے تو ڈی سی اسلام آباد کی بات آ رہی ہے، کیونکہ ان کے پیچھے وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں عدالت نے یہ کہا کہ آرڈر جہاں سے آتے ہیں، اور شیر افضل مروت نے کہا کہ ایک طرف سر پہ بندوق ہے، دوسری طرف کاغذ ہے، تو وہ اپنے عہدوں پہ کام کر رہے ہیں۔ ان کو نہیں کہا گیا کہ اب کیونکہ آپ کے خلاف فیصلہ آ گیا آپ اپنے عہدوں سے ہٹ جائیں۔ تو دوہرا معیار، یعنی پورا جو معاشرہ ہے قانونی ایک جنگل بنا دیا گیا جس میں کوئی قانون نہیں، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے، جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، جس کے ہاتھ میں بندوق ہے، وہ سب کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا چلا جا رہا ہے، اور اس سے اگر قانون کی بات کرے تو وہ آپ ہی کا سر قلم کر دیتا ہے۔ یہ جو ایک روایت چل نکلی ہے، یہ ایک عدالتی فیصلوں نے آج بڑا ایک عجیب، سردار اعجاز اسحاق کے ریمارکس، اور پھر یہ فیصلہ، پھر ایک اور سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ جو شوکت صدیقی صاحب تھے ان کی جو معطلی کا نوٹیفیکیشن ہے وہ کالعدم قرار دے کے کہا کہ ان کو ساری مراد دے دی جائیں، لیکن کیونکہ ان کی ایج 62 سے زیادہ ہو چکی ہے اس لیے ان کی اب بطور جج ان کو ٹائم نہیں دیا جا سکتا، ان کو بحال نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کو ساری مراد جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں، اور انہوں نے مس کنڈکٹ نہیں کیا۔ اب یہ ایک طرف مظاہر نقوی صاحب جو استعفیٰ دے کے چلے گئے، ان کو ریٹائرڈ جج کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، تو یہ انتقام، ریونج، اور اپنے دشمنوں کے ساتھ ان کو ٹھکانے لگانا اور پورے دھڑے کے طور پر ایکٹ کرنا، سپریم کورٹ بھی جو ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل نے جس طرح سے اپنے اختیارات کا استعمال کرنا شروع کیا ہے، یہ جو سارا ملغوبہ بنا ہوا ہے اس نے پاکستان میں مایوسی میں اضافہ کیا ہے، اور آج کا دن اس لحاظ سے بڑا ایک عجیب و غریب دن ہے۔ تو یہ ابھی تک کی تازہ ترین ہے ہمارے پاس، اور اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔